এবার আপনাদের নিয়ে যাব জেলার দিকে। সেখানে পশ্চিম মেদিনীপুর যে খড়গপুরের যে ছবিটা আপনাদের দেখাবো, সেখানেও কিন্তু চলছে বসন্ত উৎসব। যে ছবিটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে আজকের, দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, তিনি সেখানে মানুষকে আবির দিচ্ছেন। যে ছবিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সকলেই আসছেন। দিলীপ ঘোষ তাকেও যেমন আবির রঙে রাঙিয়ে তুলছেন, তেমনই দিলীপ ঘোষ তিনিও সাধারণ মানুষ এবং দলের যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদেরকেও আবির দিচ্ছেন। সকাল থেকে সর্বত্র শুধু রঙের খেলা। আজ দোল পূর্ণিমা, শহর থেকে জেলা প্রত্যেকটি জায়গাতেই চলছে দোল উৎসব, বসন্ত উৎসব। আপনাদের শোনাবো বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ কি বলেছেন। ये सब मिलकर मनाते हैं। होली भी बड़े उत्साह के साथ बहुत अच्छा ढंग से मनाया जाता है। इस बार भी खड़गपुर के लोग मिलजुल करके बहुत उत्साह के साथ होली मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन जो गर्मी बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए और पानी पीजिए, ज़्यादा सावधान रहिए और खुशी से होली मनाइए। हाँ, एक साथ इस बार रमजान है मुसलमान भाइयों का और उसी समय होली भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सब अपना अपना उत्सव मनाएं, आपस में मिलजुल कर मनाएं, खुशी का हो। रमजान में जो लोग और उपवास करते हैं वो अपना काम करें ठीक से, और होली में भी कोई अड़चन ना आए, इसको देखना चाहिए। ये हमारी परंपरा रही है मिलजुल कर उत्सव मनाने के लिए, उसी को बरकरार रखें।